Hingga bab senok mai tini wah hanya video update kadal di pajak hingga bab senok bulan no video no thabal dai title no nyo kam ke sai magna ba kam ke buji magna tini video wah haing no hingga bab senok tini video wah wajib tam da bab senok hanya belek no sini sar khoroksa hanya belek no sini ti prasarang wah hai ke bisi bemar man eba rogi ang apno tanya belek no hanya sini tahu deh boksong lo kosong no hanya tini thalo sini sar belek no kok kaham sai kenar kate amni yang lo belek no sini ti prasarang belek no bini kong no nang saka pani ke bab sen bisi kok cewi hanya sing sini wasar hanya sini naitok ti prasarang bawa ke bemar man jangi bab belek no sak sorry hamya ang lajak apno tanya belek no tini salo sini wasar belek no kaham ke suai chokro wi sai kenar ga pani ke bab sen bisi kok cewi hanya sing sini wasar ni kong no bisi de ba mample bisi de sing kita kam ke kok kana nyalena hingga bab seno kita kam ke nai tung di tini no mample no tame ole bab seno ko mample bisi no sai manan bagai tai bozi manan bagai gano dai ne bab seno kita kam ke nai tung di tini no mample no তার মানে মোদিসা একটা ওয়ার্নিং টপিকস যিনি ত্রিপুরা সমাজ ধরে শুধু ত্রিপুরা সমাজ ইয়া যিনি অন্য কমনি জাতিদের বচং নব মোদিসা যে সাকলম হাবমানি মানি যে বিনি যে প্রাইভেট পার্ট হাবই থামানি হই তাবক পারা পারা বিভিন্ন জায়গার অবচং খানাও এবং বিনোদীয় বুলাই টগলাই বুথলাই অংমানিবো जों नुबो गायबं खानाव गोबैनो मो एक्चुअली साइकोलॉजिकल एक डिजीज वान शक माने बरकनी जे बिनी साखलम विशेषभावे चिनि चालारनो बेसी साबार खायो बिनी साखलम हाबो नै जों नुवो बो फायो जिंथमरो जिनि हास्पातालाव बा विभिन्न जायगा अनेक समय बा असाय रंगदो थां बुद्ध रंगदो थां ला जों मेडिकल साइंस जेतो जों साइंटिफिक भाबे जों बनो चिकित्सा खालायो आज पर्यंत आं प्राय 5,000 ऊपर आं पेशेंट नायजा जिनि बरकनि जे साखलम हाबो हनै फाइमानि सिबिसिया आज पर्यंत कायहानिबो साखलम हामान नुगियो तबे ठीक किछु उइकनेस बिनि प्राइवेट पार्ट जो उइकनेस दङ आला जारा मानजानाय इउरोप बाय बक साइकोलॉजिकली उइक माने मेंटली बकसा दुर्बल बक सागनो चङै लामाया जे इ जे जिनि साखलम बो हाबमाया बनो बक चङै लामाया ओइ बरक जेगन बकनो पाइतो माने बाय निजेनो तो अब तुलना थायनायो आगिनि बाय बाराय दाबनि बाराय नायै तारपर बक साखलम हाबनि भागाव आं जुदि साइ थानाय ताबो मेडिकेली जों एनाटॉमिकल सब्जेक्ट जिनि एनाटॉमिक दङ सब्जेक्ट माने एनाटॉमिक बोलते जिनि बा सागने जे गठन सि गठन बाराय ब मान्दि ब जागा दंनाय बाराय थाय दंनाय सि बुनति सांग जों सियानि नांग्रानाय जों जुदि नर्माल जुदि सियाला जों एबनर्माल बाराय थाय सिनाय जिनि प्राइवेट पार्ट सब समय बो काराक दंया सब समय कोरैबो दंया बो एकबार काराक होनाय एकबार नरम होनाय एवं बो वेदार बायबो बो रिलेटेड कासांमा दिन बो किछु चिकन होय दंनाय आला कोलमा दिन बो एकटु गरजा होनाय ठीक सिबाबे जिनि जे टेस्टिकल सालारंनि बोबो आराय माथिं हलायबो साका कानाय माने होय थानाय कोलमा दिन हलायबो लथायनाय बोहा नर्माल किन्तु जों पारानि बरनो जखन इ साखनो हाबोने फायमान नुबा ब बनि सिमानदिन बरमय आकय फायो केबो खाय फायो नहा किन्तु कोनो दिन आज पर्यंत बिजो हामाने आं नुगियो एबं बक चिकित्सा माने हामो चिकित्सा कोनो किसुया विशेषभावे तामानथाय शुद्ध कोनो साइकोलॉजिकल जों ट्रिटमेंट थाय बनो बारे बारे थाय तंथाय ला बनि जे मेंटालिटी जों चेंज मा थाने माने पॉजिटिव एटीट्यूड बा पॉजिटिव थिंकिंग बनो तुय बनो जों काउंसिल मा खायनाय लाई किछु रोग दं मानो विशेषभावे यूटीआई न माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने सुतैनाय लामानि जे इन्फेक्शन हलायबो अनेक समय रोग मानो किन्तु बो प्राइवेट पार्ट कोनो दिन हाबिया तो बे सुतैना बागै खियानि बाय कष्ट होनाय अनेक समय सुतै हलायबो योग जागनाय बा अनेक समय तामानताय ओ सुतै हलायबो साखलम हाबादि सांग जागनाय तामाने बेसि योग मानि बागै बिनि बायनो ओ सि समय जों तामागाय जों सिखौ सঠিক चिकित्सा जों डाक्टर दो थाङै बिथिबाते चाहलाय बो हामो विभिन्न टेस्ट दं आरो प्रयोजन नांनाय जों टेस्ट खालायो जों बनो चिकित्सा खालायो बै साननि कोरोना दामसबाय खालाय हलाय
सागलम हाबो होनाय बरक गावमा थुइलाय मगलायबाव निगुलाय गुबै गुबै थुइना गामफाय ट्रिटमेन्ट खालामनायानो बागैबो आफाय थुइना ना বিশেষভাবে সাকলম হাবনে থুই মানে আজ পর্যন্ত আনে রেকর্ড করি মানিয়ে হসুন তবে সাকলম হাবো বলতে যদি আনুষঙ্গিক কোনো রোগ তহলাই রমদি তাবক ক্যান্সার হই তহা বা ডায়াবেটিস রোগ মানজাই তহা বহু এমনিসেবো শরীর দুর্বল অটোমেটিক বিনি তামান তাই যে প্রাইভেট পার্ট বহু দুর্বল হয় হলে বহু ভাগানে অনেক সময় যে আনি প্রাইভেট পার্টে হাবো আং থুইও না অ্যাকচুয়ালি সে প্রাইভেট পার্ট হাবো থুই দিয়া বা প্রাইভেট পার্টে রোগ নি বাইলে থুই দিয়া বহু থুইও হয় বিনি আসল যে রোগ ডায়াবেটিস বা ক্যান্সার অথবা আর অন্য কিছু রোগ তহলাই সে বুবাচে থুইও প্রাইভেট পার্ট হামারিবে কোনোদিন থুই দিয়া বা হাবো হামায়া স্যার বেসিক্যালি বস রোগ ব মাস থমরক বা ব সিজনাव লুকজার আর ইসা সাকলম হাবা হাবা মানে ব বিশেষভাবে তামান তাই থ্রো আউট দ্য ইয়ার মানে একদম মার্চিং গরম সব সময় তমু তবে বেশি বড় সময় হলাই কলমা দিন হলা কলমা দিন মানে একটা কারণ তো তার কলমা দিন হলাই যিনি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন মানে ছুতেনাই লামানি ইনফেকশন অং তামানলা जों ঠিকভাবে তৈ লুমিয়া লাবা লুমফাবো সি সময় যে মেলা কলমো যিনি বডিনি যে ফ্লুইড বা যে তৈ ব বেশি কলম তিবে বেশি থাং বিনিবাই जों স্টিমাতিয়া কম ला स्टुइटा मांगनायखौ खूब घन होनाय स्टुइ घन होलाय सिरुत तामान थाय नि इउरिक एसिड बेसि होनाय इउरिया बेसि होनाय क्रिएटिनिन रक बेसि होनाय हलाय गला स्टुइटा मांगनाय स्टुइ घन होलाय स्टुइ फु हलाय गो yok नाय माने इउरिनारि ट्रैक्ट इनफेक्शन होनाय माने गरम दिने बेसि इरोग सा बुबाय साबार थाय तैसे रुमनि कापेनि बागै से रुमनि पासनि बागै बालाय बालाय खला ट्रिटमेन्ट लाथाय बा तामरक खलायै दंहलाय पुरुग काफिया एक नम्बर हा जों फार्स्ट যদি কোনো রোগ হলাই जों जे बरक सिनाय रमदि ताबो डाक्टर बा नार्स जों बरक बाय साकां कनसाल्ट टाइम नांनाय तामाने बक्सि सिनाय मोतामा रोग बक्सांगा रोग निर्णय माननाय रोग निर्णय माने बोले जे रोग सि रोगनि मते चिकित्सा होनाय आलाय दुई नम्बर हातामा जों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर जों सियो रोग अंमाने आगे जाते सि रोग अंगियातै जों निजेनो कारेक्सन टाइम नांनाय बोहा बाराय जेमन कलमा दिनो ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন মানে সুতেনলা মানে যে ইনফেকশন মানে বজু তৈল হলাই जों মিনিমাম 5 লিটার দিনে जों তৈল হলাই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সচরাচর কম হমু দুই নম্বর হা চিনি চাবা লোংবা চিনি যে ডায়েট जों ডায়েট ঠিক খাইমা জানাই সময় মতে जों জানাই নাंनाय আলাই যেমন স্পাইসি ফুড মানে মেলা যগনাই জিনিস বা অয়েলি ফুড মেলা থক গানাং ফুড বতেউনা जों সাধারণত जों বনো অ্যাভয়েড খাই থাই अले आरो के आहा जों साइकोलॉजिकली मेता मेला टेंशन दं अन एभॉइड खाइ थाइ अले आरो के आहा जों साइकोलॉजिकली मेता मेला टेंशन दं अनेक बक टेंशन दं माने बावै जानाय समय जाया लोंनाय समय लोंगिया दं दा जों बहुत से टेंशन होनो जों बनबो कंट्रोल मा थाइनाय टेंशन जाते अंगिया तै जे मानदे जों टेंशन खाय सि टेंशन नि होइते जों सागनो नोरनो जे फाया नांनाय Basa arah prokoha tabok to santala jebo hospital kandaro tongai rose logo treatment lamana like kasal ni borok ni to basically tiplo sala bolong bisio tong like bo arai saru khalai boni bai tama ব্যবস্থা ba tama health ঠিক তো ও বিসিও যেহেতু হাসপাতাল কাসালো কিন্তু যিনি তাবক প্রত্যেকটা জিপি এবং এডিসি ভিলেজর কাহা যিনি हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने क्या दं जिनि जे सब सेंटर आगे सी सब सेंटर जिनि सीएसयू नि दं सी सीएसयू बक्तामा थाने बक्सि इ सम्बन्धे बगै जोगाजोग खाय माने जे कोनो समय बगो इ रोग सम्बन्धे बनि आइडिया दं बक जुदि कोनो कारणे बनो जुदि चिकित्सा खाय मेया हलाय अथवा जुदि काउन्सिलिंग खाय मेया हलाय बक और नियरेस्ट जे हास्पाताल दं सी हास्पाताल को रेफार खायनाय सी हास्पाताल न जे डाक्टर दं सी डाक्टर बनो सिबाबे चिकित्सा खायनाय Pasal arasan nuwa je paralawa sini basically जों Tiprasa area nu tamasa sakma hamane bo hasan pora ba hanai alai bodan nijuto samay hasan pora hanai alai buna bibhinno jagaro thangai wine sala ba boron ndo thankona naiya koi rumi tiklai boron no boto klai wahine tok khori khiman alai basically no buna de tamasan musu community ne sane musung nai sini takku bukhro na tini koyani musung nai
tamani lai I je gona nai mani lai osai boiden do thamani bo actually tamat as porjonto kono proof koroi bo osai rok judi nai judi oklai ma hunlai bo jotono phunuk to proof khai to bo sakti nai ongya si osai jotono phunuk to bo je gona nai numani yang ar kan numani bini mahang bini chehra jotono phunuk to as porjonto ar khai ang কোনদিন নুবিও আং একজন অজাই নবাং সুনজাক নু ফুনু মাজালে মাদে ফুনু মায়াং ছাও বো বারাই বাগা হালাই প্রুফ করে লাইতে চং কোনদিন কোনো বিশ্বাস খাইয়া এবং ও বিশ্বাস যোগ্যয়া কোনদিন আড়াই অমিয়া তামানে লেবা তামানে শুধু চিনি জাতিনি রং থাই শিক্ষিত জাতিনি তুমি ইরুক করিও তামানে লেবা সাইন্টিফিক্যালি বক সিও নিজেনে বক সাইন্টিফিক্যালি অলরেডি বক অ্যাডাপ্ট থাই পাইজা যে মো আড়াই অংমায়া বিনি বাইনে বো অংবংয়া আলাই যে তাবো হাতেন পড়া তৈ পড়া কত কিছু তার মন্ত্র জাদু মন্ত্র মানে অ্যাকচুয়ালি জাদু মন্ত্র বলতে কিছু যা জাদু মন্ত্র যদি তম হলাই তিনি যে জাদু খাই মানায় যতন জাদু খাইই মন্ত্র রুয়ে বান রুইব ভূতা খাইব রাজা তো হাম অ্যাকচুয়ালি বো প্র্যাকটিক্যাল যাব সব বরং একটা তো আমার একটা বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস আর কোনো কিছু যাব অময়াং তিনি কয়ানে বচনা চিনি তাকু পোখরন বিশেষভাবে চিনি এসটি হঞ্জানাই রন ফাইদে চংসি অসাই বৈদ্যন্ত থাইয়া হই জাদু মন্ত্র বিশ্বাস খাই যাও जों गुबै যেটা প্র্যাকটিক্যাল যেটা সাইন্টিফিকভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে যেটা সালাম জানাই এবং প্রুফ গানাং প্রমাণ গানাং সিরোজং থালাইনাই সিরোজং চিকিৎসা লালাইনাই শুধু जों মামাংয়া जिनिस सालाय जाति गरजार जों जा शिक्षित जाति रक बक सिरो थाइ दं जों तामेन थायां थाइबा जों तामेन दाबो असाय गुदिनो थाथाय दाबो पृथ्वीनि बररक तालो हाबारायनाय बाय औ तामान खासिक लायो उ बारायखाय बक मार्स ग्रहर थाइ तामा खाय बक जागा पारायनाय तामा थानाय बनते वान छलायो जों तामानि बाय दाबो जों इको संस्बा जों थिले थाय तानि बाय जों उन्नति अंगियां थायलाय जों उन्नति माननांनाय Sanang kaya South District ni awal Kolasura primary health center na primary health center nang kaya inja, benang inja sampai ni dera sini tipras kalau pusat pasien tirok health ni bagai pai bah nana nama treatment namanya pore bah olo hamil thang. Tapi maximum Kolasura hospital dulu paine je patient. Maximum sini borok no SD community borok si bisnya tamate maximum rogi to চিকিৎসা bai hamnai moto rogi si mane maximum mane 90% bo hamai thang আর 10% তো যেটা sini pokke সম্ভবইয়া bo ekta taman tai ni complicated disease si disease to jong larang me jong higher center jong refer mari hobo ebong higher center thai bo hamai family jong nubo Sanang besar meron kaya primary health center na naik betul. Ang pray 20 bosor kaha I Kolasura hospital SAMYC ang tongmani lai nuha je I jaga o chini borogrok actually nirihojong খুব করে কান্দানো বিতি পারে নি পয়সা বো অনেক সময় করই তবে তাবক এটা সৌভাগ্য যে চিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা পাই চিফ মিনিস্টার ও তামান্তায় jan arogya jojona এই দুইটা যোজনা তমানি বিসিংতই চিনি বরক তাও মেলা হেল্পফুল বরক চিকিৎসা থাইনি বাইরাং পয়সা খরচ খাই নাঙ্গিয়া ব বিনা পয়সায় এর চিকিৎসা মানে থাম তা ও যে যে যোজনা নাইব তামা নিজে নিজে মারে মা কারে কাট এ বো অলরেডি তামান্তায় বনি ইয়া তমু বনো जों অলরেডি বনো তামান্তায় কারে রজাক হালাই যারা যারা করই তাবো जों বনো তাবো হাসপাতাল ভর্তি অং ফাইলাই बौने आधार कार्ड लाए जों आधार कार्ड बाय लिंक खालायो बौनो सि कार्ड जों इशू खाइरि दाबो कुनो वाना थाइकरै माने कार्ड करि फाव फाइमाओ जों इरो कार्ड जेनेरेट खाइरि सर आरो प्रफा पाइथाल करो जों नुजे काबामा कासल कासलनि बर फाइये निद्र ट्रेटमेन्ट फाइमा कारण दङ सर बो इसोरचे सिनाय कारण आं एकजन ख्रिस्टान बरक आं जिसु ख्रिस्टान पयतो खायो आं रोगिनो सेवा खायो नितो खालायो किन्तु आं कायतनो प्रथम साकांतन जिसुनो साकांतनो आं कोनो किरिनो आं जे कोनो सामं आं आनि निजिनि बरक आनि बाय आनि बंधु आं बाखा खाया चिकित्सा खालायो ला साथे साथे जिनि जे स्टाफ दंनाय र नार्स जीडीए बा सुइपार बबो खुब तामान थाय এই रोगी रंनो निजिनि बरक हिसाबै लागो एबं सेवा सुश्रूषा आनि बागै बजत्त राजिनि जे साबथारो निजिनि
তামা তাই বক যে টংমানি মান্দির অনেক সময় করি অনুভব বকবো খোয়া খনি রুই বনো হেল্প খালাयो जों आरेखायनो मारेखाय जों EPS नो उन्नति खालायनाय जिनि रोगी रनो जों बारेखा सेवा खालायनाय जों बनो प्रत्येक मासे आसु एवं आसु मानि परे बसु एवं आसु मानि परे ब जागा जिनि हामिया से हामिया जों कारेक्शन टान चेष्टा खालायो एवं खाबो खालाय दं सर बायथा तमा मेसेज दंनाय जिनि तिप्रा सरनो बिसिना ता गोबां मासं बलं बिसि जे जिनि एडिसि एरियानि बलं बिसि तिप्रा सर ट्रिटमेन्ट लायार बिटिटि मुदेग्ला सायार गांलाइसि लायार नों कहा इंचा समय कला सरा प्राइमारि हेल्थ सेन्टार इंचा दं तमा मेसेज दंनाय जे आबो थिग मते समय फायै दं जे मेडिकेल फ्लाइटाय जे कोनो लाफाय बदरन तिनि तमा सानसु आनि कयमानि दंनाय जिनि ताकु बुखुरावनो जारा बिसिनि दंनाय बा कान्दा किमि दंनाय रास्ता कान्दा दंनाय बंनोबो जों प्रथम जुदि कोनो रोग हलाय जों प्रथम हास्पाताल माथायनाय साब सेन्टार फाबंथु बा जिनि हास्पाताल फाबंथु जों थानि नांनाय दा बंनो सঠিক চিকিৎসা होनाय एवं सঠিক रोग निर्णय खालायनाय बंनो तामाने दाबो अनेक इनभेस्टिगेशन खालायनाय बागै फेसिलिटि जत जागा दङ बनो छिर खालायनाय हलाय बिनि बायं कयनाय जाते जों दाखु बुखुराव असाय बयदिनो थायावै जों जेटा साइन्टिफिक वे सालाम मानि जे डाक्टर बा नार्स बंनो जों थानि नांनाय हलाय 2 नम्बर हा आं सानि बना रे कयनि मुसुनाय जे विशेष করে যারা শিক্ষিত তনাই রক মাস্টার থেকে বা টিচার তনাই রক অথবা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তং বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে তনাই রক বকবো যাতে চিনি বড় রক যারা বুঝিয়ারনো जों जाते बनो एडभाइस मानातै बनो हामयाव जाते थायावै बयद्य अजान थायावै जाते बिज्ञानिक भाबे सालामजागमानि हस्पिटाल जा थानातै छिरो थाने बायं कय माव बनो रिगस्थान बे कयनाय आरो कि आं कयनो मुसुंनाय बनो विशेष भाबे चिनि जारा रोग बाय मानजाक जात माने रोगी रनो मान जेखान सेखान दे जाते बिथि जायातै जों अनेक समय लुम हलाय बिथि गला बिथि दुगान लाय जामान नुयो जों बो खूब मारात्मक बो आरो हामया तामान लासि आरका थायावै हास्पाताल थानाय हामनाय बिथिनि अनेक साइड इफेक्ट दं बो बिथि बो जागा थानाय तामा हामया खायनो जों सिया बिनि बायनो जेकुनो दखानि बिथि लायावै हास्पाताल सँग थाङै हास्पाताल डाक्टर जुगाजुग खालाय बिथि जाथु आं बोनोसि कयनाय आं डक्टर शैलेन्द्र त्रिपुरा मेडिकल अफिसार इनचार्ज कलासरा PSC हलाय आं इरनिनो कलासरा एलाकानिनो